जय जगन्नाथ सांग मैंने मु गीतांजलि मो चैनल को स्वागत करुच्ची आप समस्त को। तो आज भिडियोटा आरंभ करने पूर्व आसतु आम आज पंजिका विषय किसी जाना। आज हूँ गुरुवार कुंभ 24 दिन मार्च 7 तारीख। तो तिथि हूँ द्वादशी तिथि, नक्षत्र हूँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र एवं चंद्र हूँ मकर चंद्र। तो आज हूँ वैष्णव सम्मत एकादशी। तो सांग मैंने ये तो गला आज पंजिका विषय। एवं आसतु आम आज भिडियो आरंभ करवा। आज भिडियो जब भल लगे सांग मैंने लाइक शेयर कमेंट निश्चय करदे। जो मैंने नुआ अच्छे से सब्सक्राइब करदे। तो आज मु नहीं आई गोटे भिन्न प्रकार वीडियो। तो आज नहीं आई वीडियो रे कंठशिल्पी भिकारी चरण बलंक जीवनी उपरे किछि। से कोठी जन्म होते, बापा ना कौन, माँ का ना कौन, पत्नी पिला छे समस्त विषय। ताले आसतु आज भिडियोटा कंटिन्यू करवा। कंठशिल्पी भिकारी बलंक विषय। ओडिसी संगीत गुरु एवं कंठशिल्पी होती भिकारी बल। भजन सम्राट भिकारी चरण बल ओडिशार केन्द्रापड़ा सोबलारे जन्मित जड़े ओडिया संगीतज्ञ एवं गायक। से पारंपरिक ओडिसी संगीतर विभिन्न विभाग यथा चौपदी, छांद, चंपू, चौतीसा, भजन, जणाण इत्यादि संगे संगे पल्ली गीत, आधुनिक गीत रेकर्ड करिसेंती। भजन सम्राट भिकारी बल तांकर जन्म कोठी होईची आसंतु आमे जानिबा। से तो सोबलारे जन्म होईचंती मे 25 तारीख 1929 मसीह सोबला केन्द्रापड़ा ओडिशा एवं मृत्युवरण करिसेंती 2 नवेम्बर 2010 रे। मृत्यु बेलू तांको बयस होइतिला 81 वर्ष। तांकर जीवन साथी बा तांकर स्त्री सहधर्मिणी तांको नाम होची उषाराणी देवी। आउ भिकारी बलंक संतान 2 पुओ एवं जने झियो। आसंतु एबा हम जानिबा तांकर प्रारंभिक जीवन विषय रे। तांको पितांको नाम होची रामचंद्र बल एवं मातांको नाम होची गेल्हा राणी बल। से 1929 मसीहा मे 25 तारीख रे ओडिशार केन्द्रापड़ा स्थित सोबलारे जन्मग्रहण करथिले। तांको मांको सबु संतान जन्म पर मरि जाउथिले। तेणु केवल भिकारी ही जी रहिथिबारु भगवानଙ୍କ कृपा भाबी तांको नाम भिकारी रखा जाइथिला। से खूब छोट थिला बेले तांको बापा माँ मृत्युवरण करथिले। तांको बापांको प्रथम पक्ष विवाहर पुओ धनेश्वर एवं तांको पत्नींको दे शिशु भिकारींको लालन पालन करथिले। किशोर जीवन केमती थिला आसंतु जानिबा। प्राथमिक शिक्षा परे भिकारी बल केन्द्रापड़ा जिला कदलीबन हाईस्कूल रे नाम लेखाइथिले एवं सेठारे नवम श्रेणी जाए पाठ पढ़िथिले। एहापरे निज गाँ सोबलारे से यात्रा दल रे जोग देइथिले। सेठारे से गीत गान, हारमोनियम बजाइबा, अभिनय आदि शिखिथिले। सेतेबेले यात्रा मानंकरे पुओ माने झियो वेश होई गोटी पुओ भाबे नाटक करुथिले। एहापरे से एक पाख स्कूल गोकुलानंद संगीत सदन रे संगीत शिक्षक होइथिले। से 20 वर्ष बयस रे उषाराणी देवी को विवाह करिथिले। विवाह परे से कटक काम पाई आसीथिले। एबे आसंतु जानिबा 70 दशक रे तांकर जीवन केमिति आरंभ होइथिला। गुरु खिदिज मित्रଙ୍କ सहायता रे से कटक कला विकास केन्द्र रे ओडिसी संगीत रे शिक्षा लाभ करिथिले। सेतेबेले से आकाशवाणी रे गायक भाव जोग देवाकू आवेदन करी विधिबद्ध भावे गायक हेबा पाई चेष्टा चलाइथिले। सेठारे से जड़े ए श्रेणीर गायक भाव 1963 रे काम आरंभ कले। प्राणमितणी बारे चाहारे गीत पाई से सेठारे अनेक लोकप्रियता अर्जन करथिले। हेले ताहांको जनप्रियता कोठ भोगखिया गीतरू अनेक बढ़ी जाइथिला। एही गीत 70 दशक रे एक बहुल लोकप्रिय गीतर मान्यता पाइथिला। पुरातन रचनारू से बहु संगीत गान करिसेंती। गोपाल कृष्ण, दीनकृष्ण, बलदेव, बनमाली एवं सालबेग आदि पुरातन कविंको बहु भजन रे से कंठदान करिसेंती। से डॉक्टर प्रसन्न सामल
କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପୋଥାଳ, ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଶ୍ରୀସାନନ୍ଦ ଦାସ କାନୁନଗୋ, ଅଲେଖ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୌରହରି ଦଳାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କ ଅନେକ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଓ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ ଆବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ସେ ଅନେକ ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ ଓ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଏବଂ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାମର ସେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଇ ବୋଲା ଯାଇଥିବା ଶେଷ ଆଲବମ୍ ଭଜନ ଥିଲା 2005ରେ ଚଗଲା ମନ ଏବଂ ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଥିଲା 2006ରେ। ତାହାପରେ ସେ ପାର୍କିନ୍ସନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 2ରେ 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସୁପରିଚିତ ସଙ୍ଗୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ସହ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏହା କରିଥିଲେ। 1983 ମସିହାରେ ଅଭିଳାଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 1983 ମସିହାରେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 1980 ମସିହାରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 1980 ମସିହାରେ ଅପରାଜିତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 1969 ମସିହାରେ ମଥୁରା ବିଜୟ, 1969 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା, 1978 ମସିହାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ଅନୁତାପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, 1967 ମସିହାରେ ଅମର ପ୍ରେମ କଣ୍ଠଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 1973 ମସିହାରେ କନକଲତା, 1968 ମସିହାରେ କିଏ କାହାର କଣ୍ଠଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କୋଠ ଭୋଗଖିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେ, କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ତୋତେ, ଭୋଜୁକିନା ରାମ ନାମ, ଭକତ ବିଧୁର ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ, ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ମୁଠା ଶରଧା ବାଲି, ତୋର ସାଆନ୍ତପଣକୁ କିଏ ସରିକି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ କରିଛି ଘର କାଳିଆ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଅଜା ଥାଉ ଥାଉ ନାତି ଚାଲିଯାଏ, ତୋତେ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେଇ ଆସିଛି, ତୋ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ମୁଁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଣ୍ଠଦାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେ କେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଏହି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପରଲୋକ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭିକାରୀ ବଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଉପାଧି ଭୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।